अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आफ़िया सलमान और प्रोग्राम है तालीम और तरबियत। हम बच्चों की तरबियत के बारे में अपनी पहली वीडियोस में कुछ अच्छी-अच्छी बातें शेयर कर चुके हैं, जैसा कि बच्चों को मोबाइल से किस तरह से दूर रखें और बच्चों को किस तरह से बिस्मिल्लाह पढ़ने की आदत डालें और जो 2 साल का बच्चा है, हमने उसको किस तरह टॉयलेट की प्रैक्टिस करवानी है। आज हम इंशाल्लाह अपनी बात को आगे लेकर चलेंगे और हम आज बच्चे को ये सिखाएंगे कि उसने इज़्ज़त किस तरह से करनी है। बच्चे से इज़्ज़त करवाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चे की इज़्ज़त करना सीखें। देखिए ना, अगर हमें कोई किसी बात से मना करता है, हमें एक स्लैप लगाता है, तो हमारा रिएक्शन क्या होगा? हमारा ये दिल करेगा उसने हमें एक स्लैप लगाया, हम उसके मुँह पर 2 रख के थप्पड़ लगा दें। और उसने एक दफ़ा हमारे साथ ऊँची आवाज़ में बात की है, हम 2-4 दफ़ा उसको ऊँची-ऊँची आवाज़ में सुना दें। तो जो बच्चा है वो भी तो इंसान है ना? हर एक्शन का रिएक्शन होता है। हम जब अपने बच्चे के साथ शाउट करेंगे तो डेफ़िनेटली वो हमारे साथ शाउट करके बात करेगा। अगर हम बच्चे को एक थप्पड़ मारेंगे तो डेफ़िनेटली उसमें ये सेंस डेवलप होगी कि मैंने भी मार कर बात करनी है। मुझे गुस्सा आना है तो मैंने मारना है और इसमें होगा ये कि इज़्ज़त ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले आप बच्चे की इज़्ज़त करें। बच्चे से इज़्ज़त करवाने के लिए बच्चे की इज़्ज़त करें। अगर बच्चा ज़िद कर रहा है और बच्चा 7 साल का है तकरीबन, आपकी बात को समझता है या 7 साल से ज़्यादा है, तो आप बच्चे के साथ 2 टोक बात करेंगे। बेटा, आप मुझे बताएँ कि आप ज़िद क्यों कर रहे हैं? अगर उसकी रीज़न आपकी समझ में आती है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप उसको कहें कि बेटा ऐसा नहीं हो सकता, आपने मुझे जो रीज़न बताई है ये ठीक नहीं है। बच्चा शुरू में तंग करेगा, गुस्सा करेगा, शाउट करेगा और इसके बाद उसको समझ आ जाएगा कि मैंने जो बात की है वो गलत है और इसको मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे। और अगर आपका बच्चा 7 साल से कम है, तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप उस बच्चे पर हाथ उठा दें या उस बच्चे को चीखें और गाली-गलौज करें, इस तरह नहीं होगा। उस बच्चे को समझ ही नहीं आएगी कि मेरी मम्मा गुस्सा क्यों कर रही हैं और उसकी ज़िद वहीं की वहीं रहेगी और होगा क्या कि आपका जो गुस्सा है वो उसके अंदर मनफ़ी सोच को डेवलप करेगा। तो अगर बच्चा 2 साल का या 2 साल से छोटा है या 2 साल से कुछ बड़ा है और वो अपने छोटे भाई या बहन को मारता है, तो आप उसके रिएक्शन में बच्चे को नहीं मारेंगे, उससे उस एक तो छोटे बच्चे को उससे दूर करेंगे और दूसरा ये कि उस बच्चे को प्यार से समझाएँगे कि बेटा छोटा भाई है या छोटी बहन है, इसको नहीं मारना। और इसके अलावा आपने जो बहुत ज़रूरी काम करना है वो ये है कि आप उस बच्चे को गाहे-बगाहे अपने छोटे भाई या बहन के साथ मोहब्बत करना सिखाते रहेंगे। जैसा कि ये देखो, ये आपकी छोटी बहना है, ये कितनी प्यारी है, चलो इसके साथ प्यार करते हैं, बहना को पारी करो, देखो इसके चीक्स कितने सॉफ्ट हैं, हैंड लगा के देखो, ये बेबी कितना प्यारा है। और जब बच्चा इस तरह से अपने छोटे भाई या बहन के साथ प्यार करेगा तो उसको एप्रिशिएट करना कभी मत भूलें। वाओ! बड़ा भाई है, छोटी बहना से प्यार करता है, या वाओ बड़ी बहना है ये छोटी बहना से प्यार करती है या छोटे भाई से प्यार करती है। बच्चों को एप्रिशिएट किया करें, उनके छोटे-छोटे कामों में उनकी हौसला अफ़ज़ाई किया करें। इससे क्या होगा कि जो बच्चा है एक तो उसमें उस अच्छे काम को करने का इंटरेस्ट पैदा होगा और दूसरा ये कि बच्चे को पता चलेगा कि इज़्ज़त क्या चीज़ है, हमने किस तरीके से एक दूसरे की इज़्ज़त करनी है। और इज़्ज़त के हवाले से एक और ज़रूरी बात ये है कि जो भी आपका बड़ा बच्चा है, उसको कभी भी छोटे बच्चे के सामने, किसी कज़न के सामने, किसी रिलेटिव के सामने कभी मत डाँटें। इसके साथ क्या होगा कि एक तो बच्चे की इज़्ज़त नफ़्स जो है वो मजरूह होगी, बच्चे के अंदर मनफ़ी सोच पैदा होगी और बच्चे के अंदर गुस्से का अंसर बढ़ जाएगा। तो आपने करना क्या है कि उस बच्चे को अलहदगी में समझाना है और उसको ये एहसास दिलाना है कि बेटा आपने ये गलत काम किया, मुझे आप पर गुस्सा आया, लेकिन मैंने आपके छोटे बहन-भाइयों के सामने या किसी रिलेटिव के सामने आपको नहीं डाँटा ताकि आपकी रिस्पेक्ट कम ना हो।
ہو، بچے میں عزت کا احساس پیدا کریں، تو انشاءاللہ بچہ آپ کی بھی بدلے میں عزت کرے گا۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ یہ تو بات ہو گئی تربیت کے حوالے سے، انشاءاللہ ہم اس موضوع پر اپنی اگلی ویڈیوز میں گاہے بگاہے بات کرتے رہیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں بچوں کے تعلیم کی طرف۔ پہلے ویک میں ہم نے کہا کہ بچوں کو ہم 2 سبجیکٹ سکھائیں گے، جن میں ہم نے رکھا میتھس اور اردو۔ میتھ میں ہم نے بچے کو سکھایا زیرو کو بنانے کا طریقہ اور زیرو کی پہچان کروانے کی ٹپس بتائی گئی، اور میں نے کہا کہ اردو میں آپ بچے کو سکھائیں گی الف۔ اب ہے نیکسٹ ویک، ایک ویک کے اندر آپ نے بچے کو یہ 2 لیٹرز اور یہ 2 چیزیں سکھا دی۔ اب نیکسٹ ویک میں آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے سبجیکٹس کو چینج کریں، اردو اور میتھس کی جگہ ہم رکھیں گے انگلش اینڈ آرٹ۔ انگلش میں ہم بچے کو کیا سکھائیں گے، اے بی سی، کمپلیٹ اے بی سی، اور اے بی سی سانگ بہت اچھا ہے، سبھی کو تقریباً سبھی مدرس کو یہ اے بی سی سانگ آتا ہے، اگر نہیں تو میں آپ کو ایک دفعہ بتا دیتی ہوں۔ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Now I know my ABC. Next time won't you sing with me? یہ سانگ آپ اپنے بچے کو سکھائیں گے۔ پورا ویک آپ نے یہ سانگ جو ہے وہ بچے کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ بچہ کھیل رہا ہے، آپ کام کر رہی ہیں، بچہ آپ کے پاس ہے، آپ بچے کو یہ اے بی سی سانگ سناتے رہیں، تو انشاءاللہ بچہ یہ اے بی سی سانگ سیکھنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم بچے کو کیا سکھائیں گے، یہ جو ہمارے الفابیٹس ہیں ان کو پروناؤنس کس طریقے سے کرنا ہے اور ان کی وائس کیا ہے۔ جیسے اے کی وائس ہے اے، اے ہم بچے کو اے کے ساتھ اس کی وائس بھی سکھائیں گے، اے سیز اے ہم بچے کو اے بی سی کے ساتھ ان لیٹرز کی وائس ضرور سکھائیں گے، ان کو فونک ورڈز کہتے ہیں۔ اچھا، اور آرٹ میں ہم بچے کو کیا سکھائیں گے، اتنے چھوٹے بچے کو ہم آرٹس کیسے سکھا سکتے ہیں، ہم کیا کریں گے، بچے کے ہاتھ میں ایک کلر دیں گے، کلر پینسل دیں گے، ہم بچے کو لیڈ پینسل نہیں دیں گے، کیونکہ لیڈ پینسل کا جو سکہ ہوتا ہے وہ بہت شارپ ہوتا ہے، بچہ خود کو یا کسی دوسرے بچے کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو ہم کیا کریں گے، بچے کو کلر پینسل دیں گے، کیونکہ جو کلرز کے سکے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ شارپ نہیں ہوتے۔ کلر پینسل میں ڈیفرنٹ ٹائپس کے کلرز آ جاتے ہیں، کلر پینسل ہی ٹھیک ہے، کلر پینسل دیں اور ساتھ میں بچے کو کوئی پیپر دیں اور بچے کو فری ہینڈ دیں، بچہ اس کے اوپر جیسے مرضی لکھے، جس طرح کی مرضی آڑی ترچھی لائنیں لگائے، اور بچے میں یہ سینس ڈیویلپ ہوگی کہ یہ پینسل ہے اور یہ پیپر ہے اور میں نے اس کے اوپر لکھنا ہے۔ جب بچہ اس کے اوپر بچے کی کمانڈ آ جائے گی اس نے پینسل کو کس طریقے سے گرپ کرنا ہے اور کس طرح سے اس نے لائنیں کھینچنی ہے، تو انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے۔ اچھا جی، تو اس کے بعد بات ہماری آ گئی ہے وہی جو ہم ہمیشہ سے کرتے ہیں، بچے کو کلمات دہرانا کبھی مت بھولیں۔ رات کو سونے سے پہلے بہت بہت بہترین ہے کہ آپ بچے کو سونے کی دعا کے ساتھ ساتھ اس کو نماز پڑھانی شروع کریں، نماز کے کلمات دہرانے شروع کریں۔ انشاءاللہ 7 سال کی عمر پر پہنچنے تک بچہ آپ کا نماز سیکھ جائے گا، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور یہ آپ کی طرف سے میرے لیے بہت ہی بہترین حوصلہ افزائی ہے۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔